हाय हेलो नमस्कार मु संध्या आपण मान मोर यूट्यूब चैनल स्वागत ऋषि पाणी आपण माने सब केमती अछंती आपण माने सब भले तेल मोर आशा विश्वास आपण फास्ट गुड मॉर्निंग कहबे आपण मान को दिन सकाळ दी आज भलरे कटू समय दी आपण माने समस्त हस खुशी रे रहंतु भगवान को एति प्रार्थना करबी आपण मान को चलापथ कुसुमित हो आपण माने समस्त हस खुशी रे दिन काल कटंतु आ एन्जॉय करंतु आ आज तो मनिष काली की नहीं जति दिन आपण माने बंचिबे जहा अछि आपण मान लूण भात खटा पखाल सागल पखाड़ शाग शागल कहीदेली पखाड़ शाग जहाँ अच्छी आपण मैंने खातु आउ माछ मांस जार जहाँ अच्छी खाई पी एंजॉय करूँ भले रुहतु खुशी रुहतु आ चलतु वीडियो स्टार्ट करेंगे आपूर्व कहीदे चैनल जो मैंने नुआ प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे भल पाए सपोर्ट करेंगे आमर तो काली छात पका होता अधा वीडियो मुझे शेयर करी आउ अधा अच्छी आज ये शेयर करदेवी चलतु स्टार्ट करवा वीडियो देखते आम छात पड़ा रेडी हो गला आसिले समस्ते मेसीन आसूँ छात पड़ो देखो पाग कर मेघ मेघ वर्षा राति सारा होता है टे कम ये खसी पड़ा कि आ धुई हो बिलरे झील आमर बाली काम स्टार्ट हो गलानी सब बाली को सपट सपट कर देखो आम छात उपर ऋषि मु साइड ओम बसी देख आम छात उपर बसिकी आम ए छात पक्का देखू ना रे ओम हाय करदेलु हाय ओम न आम ऋष नन्ना कौन कह छात के खुशी आपड़ अच्छा छात पड़ो किसी ना ना आपड़ के खुशी कहतु टे देख मेसीन टाणुंट केमी मेसीन देखते टाणुंट पूरा बाली राज को आसुनि मेसीन देखु सिमेई उपमा केमती सुजी सिमेई मिसिकी फेंटा फंटी बेसिंग पड़ी डालमा बड़ा छतु आसी छतु छतु छड़ा हो मुझे खाइब दीटा खाइब छतु चार्टा खाइब पूरा चलुच सब काम मामा आड़े बसिकी छात पका देखो दरकार ना माँ रोसे चल खटा पाग ना बढ़िया देखा पकई दे ना बढ़िया छतु आरंभ ना छतु बढ़िया तो देखा वीडियो आखिक जोड़ा भल देखा जाए पाटिकेरा स्वाद टमाटर पड़ो ना हाँ टाइट रखा लास्ट मटन रासे जार कर हाँ चार कर लास्ट कर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଛତୁ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାତ ଉପରେ ଆମ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଛାତ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରି ଆସିଲାନି ଆଉ ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ମଟନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହେଇସାରିଲାନି ଆଉ ଛତୁ ହେଇସାରିଲାନି ସକାଳେ ତ ଉପମା ଡାଲମା ହେଇକି ଖାଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା ଆମ ଛାତରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛାତ ମୋ ନନାର ଛାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିଗଲି ହାତ ପଡୁଛି ଅଜାର କ'ଣ କ'ଣ ହାତ ପଡୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖୁସି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇଲା ନ ଚଲେଇଲେ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ନା କ'ଣ ଭଲ ଚାଉଳ ମିଠା ଚାଉଳଟା ଆଉ ଆମର କଷା ଚାଲିଛି ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି ଦେଖିଆ ବଢ଼ିଆ ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖୁଛନ୍ତି କଥା ଗୋଟେ ନନା ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ମଉସା ତାପରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗାତ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ଘରେ ଆଣି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲମା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ଆହୁରି ଗଞ୍ଜରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏରା ଘରେ ଆଣି ଅଲଗା ରଖିଛି କାରଣ ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଆଉ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ସୁଜି ଉପମା କାରଣ ବାହାରେ ଆମର ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ମଟନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏରା ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ବରା ହେଉଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ବରା ରାଜନନା କହିଲେ ରାଜା କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ ନାଇଁ ଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାତିକି ତଳକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇକିରି ଖାଉଛି ରିସି ନନା ଦେଖ ଦେଖ ଖାଇ ମଉସା ତ ଖାଇବ ଏଇଠି ଆଉ ଆମର ସାଲାଡ଼ରେ କଟା ହେଇଛି